Good morning guys. Mag-update tayo ngayon guys. Boss, good morning boss. Update tayo ngayon boss. Papasok ako boss guys. Tapos ito yung bag-o. Salamat. Yun, dito ako kay Grace Passion. Mag-update ako ngayon sa damit pang bata, terno. You know, 65 wholesale. Terno 65 wholesale. Yan 65 wholesale terno. Yan 65 wholesale terno pambata. Yan, 65 wholesale. Terno pambata. Ito yan, terno pambata, 65 wholesale. Bili na kayo sir, ma'am. Dito lang kay Ma'am Grace Fashion. Yan, 65 wholesale. Iba-ibang kulay. Ibang design. Yan, 65 wholesale, 65. Yan, 65 ang wholesale. Ang wholesale, yan. 65 wholesale, bini. Yan, 65. Yan, 65 wholesale, oh. Barato na kasi, murang-mura lang, yan, oh. Dong, magkano yung shirt sa taas, Dong? Kato, Dong. Alin? Yan sa taas mga shirt. 45. 45, tsaka 45. 45, no? Gusto nga. Thank you, Dong. Yan, daming bago. Yan, oh. Yan. Dito pa yung kano wholesale dito, right? 55, no? 55, oh, mga short, pang lalaki. 55 lang wholesale. Kaning gari, right? Corduroy. Ano lang, isang bulsa lang. 70. 4 packet 80. Magkano wholesale ang inaano mo kana? Oo, 80 yung wholesale. Diyan, tukong, no? Patokong siya. Patokong, no? Parang tukong, no? Tukong, no? Patokong siya. Magkano anim yan? 5'10". 510 anim, no? Kanisa plus man, no? Depende sa size. Small 150. Animan, no? Karing dito magkano dito? Ano lang yan? 150. Lahat yung 150 yung sure. Thank you. Morning. Bye-bye. Hi, Len. Morning, Len. Kano wholesale yan, Len? Lugay na wala ka video pick, ha? 65. Sige, Len. Thank you. Dudong. Wala dudong nila. Morning. Pila galito ni Day? Kani Day? 60 ang wholesale. Kani? 55. Nagayo pa day ka, no? Oo. Kani Day, oh, bago lang yun. Bago, oh, magkano dito? Ha? 100 wholesale? Morning. Morning. 100 wholesale. Kani siya dito mga short. Malalaki na to eh. 55, no? Malalaki, oh, short. 55. 5-5 ang wholesale, oh.
Yan, mga short. Dito lang yan nila kay Ma'am Grace. At harapan ng elevator, second floor to shopping mall. Kung sa isto lang yung daday? To F 18. Salamat. Dami oh. 55 lang mga wholesale, 55 mga short. Wow. Hey guys, thank you sa mga subscribers. Salamat. Bye-bye. Good morning.